আবার আজকে নাস্তা করছি। ভাই খাজিনদার একটু হাত তোলো। খাজিনদার ভাগ বাটোয়ারা করতেছে না। এটা হলো ইন্ডিয়ান ভাই। बच्चा लेके आया ना भाई, वो बेबी खाना भाई, वो उसका बेबी खाना खाएगा भाई। अबे और कौन बाकी है? और कोई बाकी है अभी? और कोई बाकी है? और कौन? बस मेरा और कोई है यार? और कोई नहीं, बिलाल नहीं है? বড় ভাই সেই খানা দিচ্ছে। पैसा उसे नहीं देख क्या मुश्किल है, बिलाल बिलाल नहीं दिया ना। काभी देख काभी तो तेरा জয় খাও। पूरा आदमी काभी पैसा दिया আমারে জয় আর সেটা बिलाल नहीं दिया। मैं अली ये भाई पाँच। হ্যাঁ রুবেল ভাই মুখে দাও। तू कितने दिया? तूने दिया ना? मैं नहीं दिया এ রে বাবা রে, হাসিটা দিলি একবারে বউ পাগল করা হাসি। इसको नहीं दिया बिलाल। हैं बिलाल नहीं दिया। मोबाइल नहीं এই আলিরাজ ভাই তুমি কিছু বলো। আলিরাজ ভাই তুমি কিছু বলো। খাওয়া দাওয়ার পর আগে খাওয়া আগে। আলিরাজের ভাইয়ের বউ চলে গেছে, এই জন্য মন খারাপ। শিশু তো